আমি পারি না আর পারি না। বান্ধবী যখন হাতির পিঠির উপরে ওঠে, হাতির অবস্থা। मुरब्बी मुरब्बी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नो 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 এরকম মহিষ কে কে দেখেছেন অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে ভিডিও ছাড়লে সর্বপ্রথম তুমি দেখতে পারো। বাঙালি মানে অস্থির, ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। হ্যালো, ওরা কেন? হ্যালো, হ্যালো, বন্ধু যখন মাথায় ঘড়ি কাটিম দেয়, দেখুন অবস্থা। नो 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 হ্যালো কাকা, সদ্দুল তাই টিকটক দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে মরে গেছে। বাঙালি মানে অস্থির, এটা তার প্রমাণ। হ্যালো, ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। ওই ঘাস খাই কিনা রে? একবার দেখছিস ঘাস খাই কিনা রে? দেখছিস? ও ভাই, আপনি ভাই খান খান ভাই, সমস্যা নেই ভাই, খান খান ভাই, খান।
जिਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਝਾ तोबा कर या कुरान दी कसम मैं अब ही सारा हुए अमान ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਝਾ तोबा कर या कुरान दी कसम मैं अब ही सारा हुए ओ भाई रे भाई ओ फैनल में यार गुसाई से मामून भाई लचाई से ओ नौल अरे भैया स्टेशन चलिएगा का? चलेंगे लेकिन गाड़ी में जगह नहीं है। एक सेकंड। अरे इतना तो जगह है, मैडम के बगल में एडजस्ट कर लेंगे। अरे गुस्सा काहे कर रही है, कुछ करेंगे थोड़ी ना। खतरनाक लोग हैं। আমি পারি না আর পারি না हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव दे ये क्या हो गया कहाँ से आते हैं? আসসালামু আলাইকুম গাইস, ভিডিওটি কেমন লাগলো আশা করি অবশ্যই কমেন্টে বলবা, আর এরকম ভিডিওতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা। ধন্যবাদ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে সর্বপ্রথম ভিডিও চলে তোমার কাছে যায়।